बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी क्या है? आयतुल कुर्सी क्यों पढ़नी चाहिए? आयतुल कुर्सी किस लिए पढ़नी चाहिए? इससे क्या रोज़ी में बरकत होती है? इससे क्या हमारी मुश्किलात हल होती हैं? क्या इसको हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए? क्या ये कुरान पाक में है? क्या इससे हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं? सबसे पहले इन्हीं सवालों के साथ सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। फजीलत आयतुल कुर्सी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा वो और उसका पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। वो और उसका पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सदका फितर की हिफाजत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। सदका फितर की हिफाजत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। एक शब एक आने वाला आया और गला भरने लगा। एक शब एक आने वाला आया और गिला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं तुझको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में करूँगा। तो कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार सख्त हाजतमंदों में ने उसे छोड़ दिया। तो कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद, तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारी रात की कैदी का क्या हुआ? अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा, मुझे यकीन हो गया है कि वो जरूर आएगा। उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा, मुझे यकीन हो गया है कि वो जरूर आएगा। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चनाचा में उसका इंतजार करने लगा कि इतने में वो आ गया, गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गिरफ्तारी पर आज फिर मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं उसके इंतजार में था कि वो आया और फिर गला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तू कह चुका है कि फिर नहीं आऊँगा, मगर फिर आ गया। अब मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखा दूंगा जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफ़ा देगा। वो यह है कि जब सोने का इरादा करो तो बिस्तर पर आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह की ताला की तरफ से यह आयत तुम्हारी निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैंने फिर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात उसने सच कही, हालांकि वो बड़ा झूठा है। तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज की, नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान है। हदीस शरीफ में है कि जो कोई सख्ती और मुसीबत के वक्त आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हर फरियाद पूरी करेगा। आयतुल कुर्सी की 5 बरकतें। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको हस्बे ज़ेल बरकतें नसीब होंगी। नंबर 1, वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी।
اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح اور شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیاتیں تک پڑھے گا وہ چوری، غرق آبی یعنی کہ پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کنبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت ہوگی۔ مشکلات کا حل۔ آیت الکرسی سے مشکلات کا حل کس طرح؟ ہر طرح کی مشکل اور مصیبت اور سختی دور کرنے کے لیے آیت الکرسی کے پڑھنا سے بارگاہ الہی میں دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ آیت الکرسی میں چونکہ اسماء اعظم بھی ہے اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے بے شمار مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات مبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد پوری فرمائے گا۔ مشکلات میں گھرے ہوئے اور پریشان حال لوگوں کے لیے آیت الکرسی کی کو کتاب میں حضا میں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے بفضل باری تعالیٰ مشکلات رفع ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آیت الکرسی بہت فضائل کی حامل ہے، اس کے پڑھنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چند ایک پیش کر رہا ہوں۔ اس کے پڑھنے سے مال محفوظ رہتا ہے۔ آپ اپنے مال پر پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے چھپنا چاہتے ہو اور وہ بندہ سامنے آ رہا ہو، آپ نے اسے گلی سے گزرنا بھی ہے، اور جس سے آپ نہیں ملنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے گزر لیں اور آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ پائے، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، انشاءاللہ آپ کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا اور آپ گزر جائیں گے۔ جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے گزر لیں اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پائے، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، انشاءاللہ آپ کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا اور آپ گزر جائیں گے۔ سفلی قوتوں سے محفوظ اگر کوئی بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی غالم کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کو ہر قسم کی مصیبتوں، دکھوں، جادو وغیرہ سے بچانا چاہتے ہیں، رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں اور گھر کے چاروں کونوں، تمام مکانوں کے اندر چاروں کونوں میں چھینٹے ماریں۔ آپ کا گھر جادو، سفلی قوتوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ کسی جنگ کے بعد بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو اس مال غنیمت کو مسجد نبوی میں رکھ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت اس کے نگرانی پر مقرر کیا۔ رات کو ایک چور آیا اور زیورات کی گھٹری باندھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، معافیا مانگنے لگا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح پیارے آقا نے پوچھا رات چور کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور وہ معافیا مانگنے لگ گیا، میں نے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کی فضیلت، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
वसिय कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप जिंदा और औरों को कायम रखने वाला है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, और कौन है जो इसके यहाँ सिफारिश करे, और कौन है जो इसके यहाँ सिफारिश करे इसके हुक्म के। जानता हूँ जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जानता वो चाहे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जानता जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में समाये हुए आसमान और ज़मीन, और उसे भारी नहीं उनकी नहगबानी। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और ज़मीन, और उसे भारी नहीं उनकी नहगबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोके हुए ही है। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोकेगी। एक और हदीस में है कि एक फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेने से दूसरी नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। एक फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेने से दूसरी नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। आयतुल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाए, जिन और शैतान उसके करीब नहीं आते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि घर में किसी चीज़ में बरकत नहीं होती, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते? जिस खाने और सालन पर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे, अल्लाह ताला उस खाने और सालन में बरकत दे देगा। सुभान अल्लाह।